खुश आमदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम पुरजोश हैं कि आज आपने फैसला किया कि आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम में से गहरी सच्चाइयों से वाकिफ होने वाले हैं। हम दुआ गो हैं कि आप अपने दिलों को खोलेंगे और इसे कबूल करेंगे। जब आप सच्चाइयों से वाकिफ होंगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी और खुदा का मुकाशवा आपके दिलों को भर देगा और खुदा के मौजज़ा को आज आप आमीन, अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे और उन कामों को लेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने पहले आपके लिए की है और आप उसे कबूल करेंगे। यीशु के नाम में हम पुरजोश आपको सिखाने के लिए अपनी बाइबल लीजिए, पेन लीजिए और उसे लिखें। मैं आपको याद करवा दूं कि हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactministries.com। वहाँ आप रसाई पा सकते हैं तमाम मुक़्सात की जो हमने अब तक रिकॉर्ड की हैं। और आप हमारे इसे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं। जो भी आप चाहें, आप हमें वहाँ ईमेल भी कर सकते हैं। हमसे राब्ता करें, हमें बताएं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहा है और आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। आमीन। आमीन। हम बात कर रहे थे कि हाथों को बढ़ाना, इसको हम आगे सीखेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपके पास गवाही है जो आज आप हमसे बांटेंगे। हाँ, एक खातून ने प्रोग्राम में कॉल किया जो दिमाग के कैंसर से जूझ रही थी हम्म। और उसने कॉल किया और वो शिफा पा चुकी थी। हालेलुया! ये हैरत अंगेज है। खुदावंद भले हैं। आप जानते हैं, हमने अपने एक नुमाइंदे को बोला कि हमें बताए, सब शिफाओं के बारे में बताए जो आई हैं। मेरा मतलब है कि इस हफ्ते कितने लोग शिफा पाए, अगले हफ्ते कितने लोग शिफा पाए। हम हर गवाही नहीं मांगते, हम सिर्फ तादाद जानना चाहते हैं, लेकिन हम एक हफ्ते में एक गवाही मांगते हैं। और इस तरह हाल ही में एक हफ्ते में किसी ने कॉल किया और वो दिमागी कैंसर से शिफा पा चुके थे। ये हैरत अंगेज आमीन। है। सच में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका मसला क्या है। आमीन। क्योंकि यीशु ने आपकी शिफा के लिए कीमत अदा की है। यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बानी बनकर आखिरी कुर्बानी दी। और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मसला क्या है, चाहे आप गुनाह से जूझ रहे हैं, माफी से जूझ रहे हैं, बेशर्मी के साथ चलना, मासूमियत में चलना और बेगुनाह होना, या दिमागी परेशानी, या आपके जिस्म में कोई बीमारी है, या जिस्म में कोई माजूरी है। सब कुछ उसके लिए मुमकिन है जो ईमान रखता सही है। कहा। यीशु ने अपना मुकद्दस खून बहाकर ये मुमकिन किया कि आप शिफा पा सकें। आमीन। हालेलुया! हालेलुया। अब जैसा कि विक्टोरिया ने जिक्र किया, हम हाथों के रखने के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल पिछली 2 किस्त में हमने इलाही शिफा के साथ हाथों के रखने के बारे में बात की। तो हम इस मज़मून पर वापस जाएँगे। हम सोचते हैं कि आज हम इसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन देखते हैं। लूका 4 बाब 40 आयत, हम इसे दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ताकतवर है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ, ये मुझे हमेशा असर देता है। इसमें कहा गया है, और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए। ये यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। हालेलुया! अब एक तरीका जिससे खुदा शिफा देता है वो है हाथों का रखना। और जैसा कि हम यहाँ यीशु की खिदमत के ज़रिए देखते हैं, उसने हर एक पर हाथ रखा और उन्हें इस मौके पर शिफा दी। अब हमेशा उसने सब पर हाथ नहीं रखे, लेकिन इस मौके पर उसने हर एक शख्स पर हाथ रखा और हर एक शिफा पा गया। हालेलुया! समझी तो। जो हमें खुदा की मर्ज़ी भी दिखाती है। देखिए, अगर उसने सब पर हाथ रखा ताकि शिफा पा सकें, वो चाहता था कि आप भी शिफा पाएँ, क्योंकि यीशु की खिदमत हमेशा के लिए है। ये हमेशा खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करती है और सब इंसानों के लिए ये दिखाती है। खुदा चाहता है कि आप लोग शिफा पाएँ। आमीन। और आमीन। सिर्फ यही नहीं, तुम जानते हो, यीशु, हमने अभी यीशु के बारे में पढ़ा जो यहाँ जिस्मानी शक्ल में थे। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वो मरा, दोबारा जी उठा, बाप के पास चढ़ गया
और फिर उन्होंने दुआ की कि रूल कुदस को वो उतारे हाँ, जिसे हम सब ने हासिल किया, हाँ, और अब हम बीमारों पर हाथ ये रखते सही हैं। है, जब मैं कहती हूँ हम, इसका मतलब सिर्फ मैं या मार्क नहीं, बल्कि आप बीमारों पर हाथ ये रख सही सकते है। हैं। आमीन, क्योंकि जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, आप मसीह के बदन हैं आमीन। ज़मीन पर। हाँ, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हमने देखा कि हाथों के रखने के ज़रिए यीशु ने बीमारों पर हाथ रखे और वो शिफा पाए। फिर उसने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया। वो आगे गए, बीमारों पर हाथ रखे और वो शिफा पा गए। फिर उसने 70 को और मुकर्रर किया। उन्होंने बीमारों पर हाथ रखे और वो शिफा पा गए। आमीन। फिर यीशु ने अ, मरकस 16 में पूरी कलीसिया को मुकर्रर किया और कहा कि ये निशानियां उनके साथ होंगी जो ईमान रखते हैं मेरे नाम में, वो बीमार पर हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे। आमीन। खुदावंद की हम्द हो। अब पिछली किस्त में हाथों के रखने के बारे में हमने बात की और दिखाया कि मुख्तलिफ तरीकों से सरगर्मियों के जरिए खुदा हाथों के रखने से शिफा देता है। अब इसका क्या मतलब है? पहला तरीका जिसे खुदा हाथों के रखने से शिफा देता है वो है हाथ रखने के राब्ते के नुक्ते के तौर पर इस्तेमाल करना। सही। और इसका क्या मतलब है? राब्ते का नुक्ता वो लम्हा है जब आप अपना ईमान खुदा की ताकत पर छोड़ते हैं और आप ईमान रखते हैं कि आपने हासिल कर लिया। मसलन यीशु ने मरकस 11:24 आयत में कहा, जो कुछ भी आप दुआ में मांगते हैं, जब आप दुआ करते हैं, देखिए कि जब आप दुआ करते हैं ईमान रखें कि आपने उन्हें हासिल कर लिया और आपके पास वो होंगी। दूसरे तर्जुमे कहते हैं ईमान रखें कि आपने उन्हें हासिल कर लिया और वो आपकी होंगी। ये राब्ते का नुक्ता है। तो इस तरह आप किसी पर हाथ रखते हैं और उस वक्त जब आप उन पर हाथ रख रहे होते हैं आप ईमान रखते हैं कि आप शिफा हासिल कर रहे हैं। जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं या अगर आपके लिए दुआ की जा रही है, जब कोई आप पर हाथ रखता है, उस लम्हे में मैं ईमान रखता हूँ कि मैं अपनी शिफा हासिल करता हूँ अभी। हालेलुया। आमीन। ये राब्ते का नुक्ता है। कोई एहसास नहीं, कुछ नहीं, बल्कि खुदा के खालिस कलाम पर अमल करना। आप उसके कलाम पर अमल करते हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ लेते हैं और वो मोजज़ात करता है। ये पहला तरीका है जिसे खुदा हाथों के रखने के ज़रिए शिफा देता है। हर ईमान वाला इस तरह खुदा के कलाम पर अमल कर सकता है, वो भी जो रूह कुदस में बपतिस्मा नहीं पाए, वो सही। सिर्फ खुदा की ताकत पर ईमान रखते हैं। दूसरा तरीका है एक रूह से भरा ईमान वाला कोई जो रूल कुदस में बपतिस्मा पा चुका है, वो देखता है कि खुदा ने अपने कलाम में क्या वादा किया है। और मेरी राय में ऐसा शख्स इस तरह ज़्यादा मुफीद हो सकता है जब वो इस हकीकत पर गौर करता है कि मसीह आप में रहता है, आप मसीह में, मसीह आप में है, और वो अपनी शोर को इस बात के लिए ज़्यादा बेदार करता है कि मसीह उसके अंदर रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके अंदर है अगर आप ईमान वाले हैं। और बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह एक जैसे हैं कल, आज और हमेशा। हालेलुया। और जब आप अपने अंदर मसीह के शोर में आते हैं और आप अपने आप को रूह कुदस के हवाले करते हैं और आप दूसरी ज़ुबानों में दुआ करते हैं, मेरे दोस्तों, खुदा आपके ज़रिए बह सकता है। हमने पिछली एक साथ एक मुजज़ाती त्यौहार के बारे में बात करते हुए ख़त्म की थी, विक्टोरिया। वो रूह कुदस के हवाले थी और हम बीमारों पर हाथ रख रहे थे और अचानक ऐसा लगा कि उसके हाथ खुल गए और ज़िंदगी एक दरिया की तरह उसके हाथों से बहने लगी और 15 लोग एक साथ बूम 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 खुदा की ताकत से शिफा पा गए। दूसरे भी शिफा पाए, लेकिन उससे बहुत शऊर था कि ताकत उसके हाथों से, उसकी हाथों की हथेली से बह रही थी। मेरे दोस्तों, ये किसी के साथ भी हो सकता है हाँ। जो अपने आप को रूह कुदस के हवाले करता है। हालेलुया। ये हमें तीसरे तरीके के काम पर लाता है जिसे खुदा हाथों के रखने से
شفا دیتا ہے، اور یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ کے لیے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک خاص مسا۔ ہاں، آمین۔ کچھ لوگ شک میں ہوتے ہیں ایک ہاں، خاص مسا کو لے کر۔ ہاں، ہمارا ایک دوست ہے وہ جو تقریباً ہر وقت ایسا ہی کرتا، اور وہ یسوع کی بلائیں کرتے بتا اور سب کو شفا دیتا جو ابلیس سے ظلم میں تھے۔ ہاں، آمین۔ ہاں، ہم اس آمین۔ کو پڑھیں گے۔ اعمال 10 اس کی 38 آیت۔ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے اس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرتا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ وہ ہیں جو خاص طور پر بلائے گئے ہیں۔ خداوند نے ان سے کہا، تمہیں ایک خاص مسئلہ دیا گیا ہے۔ کچھ کے سامنے خداوند ظاہر ہوئے اور کہا، میں تم میں ایک خاص مسئلہ ڈال رہا ہوں، ایک شخص جسے ہم نے برسوں قریب سے دیکھا جو اب جنت میں ہے۔ یسوع اس کے سامنے ظاہر ہوا، اس نے کہا، اپنے ہاتھ پھیلاؤ، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے، اور اس نے ہر ہاتھ کی ہتھیلی میں انگلی رکھی اور کہا، اس دن سے آگے تمہیں ایک خاص مسئلہ ڈال دیا گیا ہے، اور جب تم اس کے بارے میں بات کرو گے تو تمہارے ہاتھ انگارے کی طرح چلنے لگیں گے، اور جو تم پر ایمان رکھتے ہیں جب تم ان پر ہاتھ رکھو گے تو خدا کی طاقت ان میں جائے گی اور شفا اور علاج کرے گی۔ اب ہر کوئی اس طرح مسا نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ خداوند کی حمد و شکریہ خداوند۔ آپ جانتے ہیں ہم اس کی جھلک کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعمال باب 19 میں 11ویں اور 12ویں آیت میں کتاب مقدس کہتی ہے، خدا نے پلوس کے ذریعے خاص معجزے کیے کیونکہ اس کے جسم سے رومال اور کپڑے لائے گئے تھے۔ اس نے رومال اور کپڑوں پر ہاتھ رکھے اور خدا کی طاقت جو اس میں تھی وہ کپڑوں میں منتقل ہو گئی، اور پھر وہ رومال اور کپڑے انہیں جو دکھی تھے، جن پر شیطان کا سایہ تھا اور جو دور تھے، ان کے پاس لے گئے، اور جب وہ کپڑے ان کے جسموں پر رکھے گئے شیطان انہیں چھوڑ گئے اور بیماریاں ان سے دور ہو گئیں۔ یہ بہت حیرانگیز ہے کیونکہ اکثر جب ہم بدروحوں کو دیکھتے ہیں جب وہ لوگوں سے باہر آ رہی ہوتی ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ خدا کے کلام سے اس کو حکم دیا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ مسا ہاں، اس کپڑے کے اندر ہے اور وہ رومال اس پر رکھا جاتا تھا اور وہ مسا بدروحوں کو نکالتا تھا۔ ہاں، یہ حیرت انگیز ہے۔ ہاللیلویہ، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس لیے ہمیں خدا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہاں، لیکن میں یہاں پر کچھ دینا چاہوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے سمجھیں۔ بیماروں کی خدمت کرنے سے پہلے کسی خاص مسئلہ کا انتظار نہ کریں۔ صحیح۔ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں، صرف خدا کے کلام پر عمل کرنے سے حیرت انگیز ہاں، معجزات ہوتے ہیں۔ وہاں میں نے بہت سے معجزات دیکھے اور کچھ بھی محسوس نہیں کیا، لیکن پھر آپ جب روح القدس سے بھرے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایسا ہو سکتا ہے، ہر کوئی روح القدس سے بھرا ہونا چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو خدا کی روح کے حوالے کریں اور آپ انجیل کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک آپ لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ جو آپ میں ہے وہ آپ سے نکلے گا اور ان میں جائے گا۔ خدا کے مسا کا ایک بہاؤ ہے۔ ہاں، آمین۔ آمین۔ اور خدا اس طرح معجزات کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند کی حمد ہو۔ آمین۔ خداوند بھلے ہیں۔ خیر، خوشخبری ہے، ہاتھوں کے رکھنے کے بغیر بھی اگر آپ گنہگار ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے نام کو پکار سکتے ہیں اور نجات پائیں گے۔ آمین۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے یا آپ کا بچہ دکھی ہے اور آپ تکلیف میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام کو پکاریں، وہ فوراً وہاں آتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو ابھی ہمت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو نہیں پکارا، آپ کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے۔ دیکھیں، آپ اپنی شفا یا نجات حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو اس نجات دینے والے اور شفا دینے والے پہ بھروسہ کرنا ہوگا جو زمین پر آیا، انسان بنا، بے گناہ زندگی گزاری، اور پھر ہمارے باطل میں صلیب پر گیا اور ہمارے سب گناہ اٹھائے اور ہماری بیماریاں جھیلیں، اور اس کی ضرب سے ہم نے شفا پائی، اور خدا نے اسے مردوں میں سے اٹھایا
اور جو کوئی اس کے نام سے بلاتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ یہ سب سے ضروری بات ہے۔ ابھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ نے کبھی یسوع شکر۔ کو اپنی زندگی کا خداوند ہونے کے لیے نہیں کہا، اب آپ کا وقت ہے، ہاں، آج خدا کا آپ کا شکر دن ہو، ہے۔ ہاللویہ۔ اب یہ میرے ساتھ کریں، دل سے، یہ بلند آواز سے میرے ساتھ کہو، اپنا دل مسیح کے حوالے کر کے یسوع کو۔ میری بات کہیں، پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں اپنی ضرورت کو، میں جانتی ہوں اپنی اپنی ضرورت کو، نجات کے لیے اپنی نجات کے لیے مجھے بچائیے۔ مجھے بچائیے ابھی۔ پیارے یسوع، پیارے یسوع، آپ خداوند ہیں۔ آپ خداوند میں ہیں۔ اقرار کرتا ہوں میں میری قرار زندگی کرتی کو ہوں خداوند، میری زندگی کے خدا میں ہیں۔ قبول کرتا ہوں میں قبول اپنے کرتی ہوں بچانے والے کو۔ اپنے بچانے میں والے کو۔ یقین کرتا ہوں میں یقین کرتی آپ ہوں میرے گناہوں کے لیے آپ مرے، میرے گناہوں کے لیے مرے، آپ نے میری جگہ صلیب پر لی، آپ نے میری جگہ صلیب پر آپ نے لی، اپنا خون بہایا، آپ نے اپنا خون آپ نے میری بہایا، بیماریوں کو سہا، آپ نے میری بیماریوں کو سہا، خدا نے آپ کو مردوں میں سے اٹھایا خدا نے موت میں سے آپ کو اٹھا میرے کھڑا کیا جواز کے لیے۔ میرے جواز کے لیے۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار میں کرتا اپنے ہوں، گناہوں کا اقرار کرتی میں ہوں، اپنے دل میں آپ کو قبول کرتا ہوں، میں اپنے دل میں آپ کو قبول مجھے کرتی دھو ہوں، کر صاف مجھے کیجیے، دھو کر صاف مجھے کیجیے، نیا بنا دیجیے، مجھے نیا بنا دیجیے، میں آپ کی خدمت کروں میں آپ کی خدمت اپنی کروں ساری گی زندگی کو اپنی دنوں ساری میں، زندگی کے دنوں میں یسوع کے یسوع کے نام نام میں، میں، آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہاللویہ۔ ہو۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے اپنے پورے دل سے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے گناہ دھل کر صاف ہو چکے ہیں، اور اب آپ جو بائبل کہتی ہے کہ مسیح میں نئی مخلوق ہیں، یسوع مسیح میں پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ آپ کے اندر آپ ایک بالکل نئی ہاں، مخلوق ہیں۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کیجیے اور کسی کو بتائیے کہ آپ نے دعا کی ہے اور اپنی زندگی یسوع کو دی ہے۔ ہاللویہ۔ اب اپنے ہاتھ اپنے اس جسم کے حصے پر رکھیں جو بیمار ہے، آپ اپنے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ خداون کی قدرت آپ میں سے بہے گی۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو، ہاللویہ۔ باپ خداون یسوع مسیح کے خداوند آپ کا نام میں شکر ہو۔ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شکریہ، شکریہ کہ خداون یسوع مسیح ہمارے بچانے والے ہیں، وہ ہماری شفا بھی ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تیری قدرت کے لیے، تیرے مسا کے لیے جو لوگوں میں بہہ رہی ہے۔ چھو انہیں، ہاں، ان کے سر سے لے کر پاؤں خدا کے کا شکر تلووں ہو، تک تیرا مزہ ان میں ہاللویہ۔ بھر جائے۔ شکریہ معجزات کے لیے، ہر قسم کی بیماری کی شفا کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاں، ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کی معذوری، بری روحیں تیرے نام سے جاتی رہیں، یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند کا شکر فتح کے ہو، لیے شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اسے ہاللویہ۔ مکمل قبول کرتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ خداون کا آمین، شکریہ، ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ خداون معجزے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں، ابھی دو چیزیں کریں، وہ کریں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ دعا سے پہلے جو ہم نے ایمان سے کی، اپنا معجزہ لیں اور کسی کو بتائیں، اپنے پڑوسی کو اس کے بارے میں بتائیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں اور کسی کو بتائیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کیا کام کر رہا ہے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ Tell us what happens with your daughter. Amujira loy tang nyandu, loy yanku. Gana ne chol Martha, maleng machol. Her name is called Martha Maleng Machon. Mandien kan twanya chol Mary, ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak anarun ka diak. Iya kwen nam penyen na ga ndu ga tinga e kon. Our child has 3 years that she has been convulsing. Ache ke tien yil to kwa che tien mu. Having epileptic seizures. This has been continuing, there's no break. E lo ba bangen bak. Kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen penya kutin nom chale jen, ne kini kalam gala churunda. Even her head would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga kwa ga dota na kulo tuga kulo bayan eten ka duon jane dudu medan eten ka te ga chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan Van and a feeling in Bakwin when a Kayan baby. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is stopped up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this child. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years?
Really, got to Rungadia. Tungarun Gadia kwa Jenang, the Wajenang, or the Muvakania, which was Gadia. For the last 3 years, this child has been converted every day through every 1 hour. When did you go a thing work by it? You're going to put me up again when I'm getting You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. I wouldn't have getting in the other thing like you quite with me. I wouldn't let I wouldn't be in your back. You went and I would do. This is even up to last Sunday. We It has been continuing. Only the thing is stopped on Monday. Throughout the day, all the days, Yeah. you could see. Wow. Wow. I would you dog down there, cook down, but you am dog when they would be buying, would be here to do. Every point of her joint, you can see there is a lot of wound. And woman, you guys, weapon big like group and I came with a go, They have sold a lot of cows but in a kind of good get down good. to follow up the treatment. But I couldn't get down in. But all these cows have been sold for nothing. Kupi jana da kullum wana kar ko biya kullum yayin da bayak mun yana kin ne da yare ne kullum ma dai jinga ba ja But from Monday up to today is Thursday and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. yana men kunani ko ka tiar ma tin kana kudang mun ki ja ger kana kana ma dia na ja ger ko un ma dia Today, from today, when they add another 10 days without this child getting involved anymore, she will grow big and fat for them. That goes. ke ki ne ja kwam pe ka jore ko den kure ma ya na na dia de un ma dia o re ma ju ke ni ka pa ka ja na ja This has troubled her a lot, and that's why you could see her very thin, because that has touched her. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child. Thank you that you have set her free. We speak your blessing on her, and we thank you. You heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving, and she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Praise God. James chapter 2 says, faith without works or corresponding actions is dead. We have a wonderful miracle testimony to share with you that beautifully illustrates that scripture. In one of our miracle festivals, one night as I was preaching, I sensed the power of God was present to heal. And I said, if you're in the crowd and you can't walk or you need a stick or anything wrong with the legs, I want you to get up and start running right now. No one got up and started running. What do? Well, I just continued with the meeting. We prayed a mass general prayer for everyone. People were healed. They came on the platform. They testified. But as we were leaving, I was still on the platform. The meeting was dismissed. This man comes struggling up the stairs, asking for prayer. He said, brother, please pray for me. I'm in a lot of pain. Please pray. And found out later, it was something wrong with his leg. He had been in an accident, and at the point of the fracture, the bone had chipped into 12 pieces. He was in a lot of pain. Yeah. At that moment, I didn't know exactly everything that was wrong. I just knew there was something wrong with his leg. And I said, well, friend, did you
begin to run when I said run? He said, no, I can't. Please pray for me, I believe. I said, brother, I am not going to lay hands on you. I am not going to pray for you until you run. And he says, I can't, but I believe, pray for me. I said, you do believe? Yes, I believe. I said, you heard my message? Yes. I said, the Bible says Jesus took our infirmities, bore or carried away our sicknesses. By his stripes we were healed. You heard that? Yeah. You believe that? Yeah. I said, good. Show me that you believe and run. And he took off running and he was instantly healed by the power of God. Amazing. Amen. Hello, friends. We have a wonderful, powerful miracle testimony we'd like to share with you. We were ministering on the street outside. Someone was preaching the word, and there was a lady there listening. She was inspired to come up for prayer at the end and have hands laid on her. What had happened was 11 years before that, she fell from a second-story balcony and hit the ground. And as a result, she fractured her spine and had to have surgery. She wasn't paralyzed, but she had to have surgery, had to get a rod put in her back and some screws put in her back. And since that time, she was not able to jump and she was not able to stand on one foot and balance. So we laid hands on her, we prayed in the name of Jesus, and right there on the street in front of everyone, she started to jump up and down and stand on one foot, completely healed by the power of the Lord. Hallelujah. Amen. And what God did for her, he will do for you, because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He heals you because he loves you, and he paid the ultimate price for your deliverance.